Maingod to mga ka-brothers and sisters no. So available karon atong mga black samurai na betta fish. So kung kinsay ganahan mo galam og mga beta karon, available tag black samurai. Atong male is 250, atong female is 100. So nga plano po mag-breeding mas mayo kanina lang duha. So overall 350 tanan. So ana tay dagang istoryahon ato nang pagpakita ninyo ang atong baligya karon na black samurai. Diyan nata sa porch mga ka-brothers and sisters. So muni atong black samurai na male tag 250 lang. Ug ato ang female na adiri tag 100 ra ni siya. Atong kayon kigatago sa sagutan. Iara mga ka-brothers and sisters. Muni ato ang may female na black samurai. Asa man to nawala? Gatago Dorato raw. Female na black samurai 100 ra. Female na black samurai 100 ra. So kung ganahan mo mag-breed, abi abot tay male tag 250. So 350 tanan. Ato pa flare na tong male. Black samurai. So available pa ni karon mga ka-brothers and sisters sa ganahan og ma-male ra 250 ra, kung usbon og ma-female 100. Ganahan mo mag-breed aw 350 lang tanan. So mura to mga ka-brothers and sisters. PM na.